दो रोटी एक आलू। अच्छा में दो रोटी चटनी देवे चाय। 5 नंबर में काली चाय, 6 नंबर में 2 रोटी एक काली चाय। अरे अब्दुल एक दुनिया क्या चाहता है? भगवान रोको रोको। पैसा भाई। अरे अब्दुल बिल कितना? ऐसा ना মেকি আছে চলবে না, दूसरा पैसा निकाल। কে বলেছে মেকি আছে? ঠিক আছে আমি বলছি মেকি আছে চলবে না, दूसरा पैसा বার কর। दूसरा पैसा নাই। ঠিক আছে লাও ফিটি লাও। क्या ফিটি লাও? আরে বুদ্ধু এই টাকাটা খারাপ আছে, এটা চলবে না, তুই অন্য টাকা বার কর। আমি বলছি ঠিক আছে তোমাকে চালাতে হবে। চালাতে হবে? अलबत হবে। अलबत হবে? हाँ अलबत হবে। तो ये अलबत चल लो। सुल्तान अरे हट तेरी सुल्तान, फौरन निकाल पैसा। क्या सुल्तान? रहीम साहब। आका साहब आइए आइए। এই আমাদের রহমত শেখ আছে, আজই কাবুল से আসছে। अच्छा चढ़ाई उसे आका साहब, चढ़ाई उसे, चढ़ाई मत, चढ़ाई मत, चढ़ाई मत। अच्छा आका साहब থাকা এখানে হবে তো? जी हाँ एकदम नया आदमी আছে, हम लोग का पास ही থাকবে। आप एक तो कमरा का बंदोबस्त करिए देवे। कमरा कमी की আছে, টাকা দিলে কেন 10 कमरा मिल। फिर आगा साहब काम धंधा की হবে? मुल्क से कुछ हिंग लिए एसेছে, इसको बेचेगा। अरे हिंग बस? अरे इसमें तो हमारा कमरा भाड़ा भी उठबे ना। तो क्यों उठबे ना साहब? पहले हिंग, उसके बाद पिस्ता बादाम मेवा भी बेचबे, मगर हाँ 1 महीना का बाद आपका किराया मिलबे। ना ना वो सब होबे ना, ये कोई धर्मशाला नहीं। रहीम साहब हम लोग का अफगान है, बेईमानी कभी नहीं करते। बेईमान बात के ऊपर हम लोग चक्कू चलाएंगे, फिक्र मत करो, आपका रुपया मिल जाएगा। आगे सब आइए, अगर सुनवाई तो पट खुलो सर। ठीक है, बाकी टाकार जन्ने तुम जिम्मेवार थाकबे। हाँ हाँ ये हमारा दोस्त है, दोस्त का लिए हम लोग सब कुछ करते पारे। अच्छा चल चल इस्माइल को बोल 3 नंबर कमरा आगर जने खुले दीते, मेरे लिए कॉफी भेज। चल आइए आगर साहब। जाइए आगर साहब, मतलब बस ठीक है। क्या बोलता? क्या बोलता? এসো না, এদিকে এসো না। अरे बोलो ना क्या बोलता? শোনো না, এই পাশে এসো না একটু। अरे बोलो क्या बोलता? हाँ কিছু টাকা ধার দাও না। अरे हमारे पास रुपया नहीं है। अरे जा सोचा है। अरे नहीं नहीं चुप नहीं मग, उधार का काम हम नहीं करते। बग 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 2 रोटी 1 आलू गोश्त, 3 नंबर में 2 कप चाय, 4 नंबर में 2 रोटी 1 सीख कबाब, 5 नंबर में 1 रोटी 1 शामी कबाब। 23 माइल 2 नंबर में पानी दो। कौन बेवकूफ रे? कौन चढ़ा? पेट चढ़ेছিস? কতদিন বলেছি হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবি? আজকেও পড়ে গেল বাবু। दूसरा दिन तोड़बी तो तलब থেকে সব কেটে নিব আর ঘাড় পাগলে তোকে বার করে দিব। কে কি খবর আছে ইস্তিকা? মাংসের দামটা আজ পাওয়া যাবে? না আজ হবে না, অনেক টাকা বাকি পড়ে গেল। কি হলো কত? তা 40 টাকা হবে। 40 হলো কি হবে? তো এইরকম করলে আমি কি করে চলবে বলো তো? না চলবে না চলবে, তাহলে গোস্ত দোকান অভাব নেই। চল চল ভাগ। কি আগা সাহেব তোমার হিঙের কারবার কেমন চলছে? কি রহিম সাহেব
টাকা দেবে না? বলেছি তো কারা, যা যা। বলো না আগে স্যার, হিং, পেস্তা, বাদাম, আখরোট কিরকম চলছে? अच्छा अच्छा बाल अच्छा जी। হ্যাঁ, বেশ ভালো বাংলা শিখেছে তো। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ কুচি হবে না সাহেব, বেশ বড় একটা কিছু পাচ্ছে। कर दे रहीम साहब नेक मोहम्मद कहाँ गेलो? নেক মোহাম্মদ কেন? এখানে তো ছিল, কোথায় গিয়েছে, কি দরকার? আমার মুলুক में एक तो खत लिखे। চিড়িয়ার জন্য মন খারাপ হয়েছে? नहीं 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 साहब नहीं, আমার लड़की की लिख दे। লড়কি? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, তুমি উপরে যা, হ্যাঁ। অনেক মোহাম্মদ এলে আমি পাঠিয়ে দেবো। अच्छा কি খবর আছে সাহেব? তুমি নিজে চিঠি লেখো না কেন? अभी जाने ना दोस्त, আমি লিখে দেবে বাংলা মে। वो मुल्क में तो कोई समझ में ना। আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো না আগে স্যার, বাংলাটা তুমি শিখে নাও, আর দেশে গিয়ে তোমার লড়কিকে भी শিখাবে। अभी सीख दे, हमें बुगला सीख दे और हमारे लड़की की भी सिखला दे। তুমি খেয়ে পাওনি তো? না, দেখছিলাম ছুটতে পারিয়ে। বেশ করছো, এখন যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। বাইরে থেকে যত রাজ্যে ধুলো ময়লা সব ঘেটে এসছো। বাইরে আমি কখন ময়লা গেছিলাম? আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তা বাইরে বেরোলে হাত মুখ ধুতে হয়, হাওয়াতে কত ময়লা থাকে তার ঠিক আছে। যাও হাত ধুয়ে এসো। বাবা খালি হাত